Wait. Zero fake. Akin din ang account yan. Step bro. Ah, ba't ako una? Wait. Oo ah. Ano? Go! Ay, ko. Bas daw yan. Bas. A few moments later. Ito na. Let's go. Oh my God. Sino kaya ito? Reroll ba? Reroll. Last na siya. Yan na. Who is it? Yan na siya. Oh! Ay! Nice one! Yes! DPS it is. It's my time to shine. Wait. 1 hour later. Ayun na. Yan na, sino kaya yan? Wow! Ay, kasi! Kaya mo naman. Kasi! Let's go! 6 months later. Yan na siya. Who is that? Pare-pares naman ata. Ay, naku. Ang taas yata ng full rate ni ano ah. Ni Calcharo ah. 1 eternity later. Naku po. Calcharo. Ay! Hanip na yan. Friendship Siya naman. goals! Friendship goals!